محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے ایمان و عمل صالح۔ گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا موجب سچا ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزنہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے، تو ہم ضرور بھی ضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ آدمی کے گناہوں کو ختم کرنے والے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں اور اس کے سیئات مٹ جائیں، تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا جائے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو لازم پکڑ لینا یہ لازمی امر ہے۔ لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل، بہترین عمل ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرا کون سا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کے گناہ ختم ہو جائیں، نیکیاں بڑھ جائیں، تو وہ ہے ایمان اور تقوی۔ گناہوں کو مٹانے کا اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیتے اور انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ دوسرا عمل آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اس کا خوف اپنے دلوں کے اندر بسائے لے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ گناہوں کو ختم کرنے والے اعمال میں سے تیسرا عمل کون سا ہے، تو تیسرا عمل ہے توبہ اور صدقہ استغفار کرنا۔ توبہ کرنا یہ اہم عمل ہے۔ اگر بندہ گنہگار ہے تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے سچی توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان جنت کے اندر داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہو۔ لہذا توبہ اور استغفار کرنا یہ لازمی امر ہے۔ آپ توبہ کریں، گناہ آپ سے ہو گیا، ہم اور آپ سب گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے اور آپ سے سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ لہذا گناہوں کو ختم کرنے والے ان اعمال میں سے ایک اہم عمل یا ایک اہم کردار یہ ہوتا ہے کہ بندہ رب العالمین سے توبہ کرنے والا ہو، سچی توبہ کرنے والا ہو۔ اسی طریقے سے گناہوں کو مٹانے والے عمل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، چوتھا عمل وہ یہ ہے کہ مکمل وضو کرے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرنا، مکمل وضو کرنا یہ بھی ضروری عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخونوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، تو ہمیں اپنے رب کی مسجد کی طرف جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے مکمل وضو کرنا چاہیے،
जिस तरीके से नमाज के लिए वजू किया जाता है। लिहाजा अगर हम अच्छे तरीके से वजू करेंगे तो ये वजू करना हमारे गुनाहों को खत्म करने का एक सबब है। हमारे गुनाहों के खत्म करने का चौथा सबब क्या है? वो ये है कि बंदा मोमिन अच्छी तरीके से वजू करे। इसी तरीके से गुनाहों के खत्म करने के, यानी बंदा से गुनाह हुआ, अब उन गुनाहों को खत्म करने के आमाल में से एक पॉइंट ये भी है मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाना। अल्लाह के रसूल के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो शख्स अपने घर में वजू करे फिर अल्लाह के घरों में से किसी के घर की तरफ रवाना हो जाए और उसका मकसद सिर्फ अल्लाह के फराइज में से एक फरीजा अदा करना हो, तो उसके दो कदमों में से एक कदम उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है और दूसरा उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। लिहाजा पहला एक ये भी पॉइंट हमको समझ में आया कि बंदा मोमिन से अगर गुनाह हो जाए तो उन गुनाहों के खत्म करने वाले अमलों में से एक अमल ये है कि बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए अल्लाह के घर की तरफ रुख करे, मस्जिद की तरफ आने की कोशिश करे। गुनाहों के मिटाने का एक बहुत बड़ा सबब दिन और रात में 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 5 नमाजें, एक जुमा दूसरे जुमा तक, एक रमजान दूसरे रमजान तक के दरमियान के गुनाहों का कफारा होते हैं, बशर्त ये कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करे। पता क्या चला कि अगर गुनाहों को खत्म करना चाहते हो, बुराइयों को मिटाना चाहते हो, तो नमाजों की पाबंदी करने की कोशिश करो, नमाज की पाबंदी करो। 5 वक्ता नमाज, एक नमाज दूसरे नमाज के गुनाहों का कफारा बन जाती है। तो हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे सर से गुनाह के बोझ हल्के हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करते हुए नमाजों की पाबंदी करें। इसके साथ साथ गुनाहों के खत्म करने वाले अमलों में से एक अमल ये है कि अजान के बाद दुआ पढ़ना। अजान के बाद दुआ पढ़ना। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जो शख्स मुअज्जिन के अजान को सुने और ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अश्हदु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीनन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, मुत्तफक अलैह रवायत है, कहते हैं सही मुस्लिम की रवायत है कि जो शख्स मुअज्जिन की अजान सुने और ये दुआ पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देते। कितना बड़ा सवाब का काम है। हम अजान सुने, अजान का मुकम्मल जवाब दें और अजान के खत्म होने के बाद इस दुआ को पढ़े तो बड़ा सवाब मिलेगा और सवाब के साथ साथ हमारी नेकियां बढ़ेंगी और गुनाह खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह खत्म हो जाए और नेकियां बढ़ जाए तो फरिश्तों के आमीन के साथ आमीन कहना। अल्लाह के रसूल के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप बयान करते हैं, फकले रवायत है कि जब इमाम आमीन कहे तो आमीन कहा करो, क्योंकि जिसकी आमीन फरिश्तों के आमीन के साथ मौक़िफ़ हो गई, मुआफ़िकत कर गई, तो उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। लिहाजा इमाम के साथ मुक्तदी को चाहिए कि वो आमीन कहे, अगर उसकी आमीन मुआफ़िकत कर जाती है तो उसके गुनाह मिट जाते हैं। इसके साथ साथ गुनाहों के मिटाने वाले एक अमल में से एक अहम अमल यह है कि इमाम के पीछे कौमे में अल्लाह रब्बना व लकल हम्द कहना। अल्लाह के रसूल की सही हदीस, सही मुस्लिम की रवायत, अल्लाह के नबी ने कहा, जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा तो तुम कहा करो अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। तो इस तरीके से कहने वाले बंदे के लिए अल्लाह ताला उसकी मुआफ़िकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह खत्म हो जाए तो
10वां पॉइंट ये है कि सुभान अल्लाही व बिहम्दिही पढ़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दिन में जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाही व बिहम्दिही अज़कार का एहतमाम करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देते हैं, और वो गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। कितना बड़ा सवाब का काम है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम का एहतमाम करे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उठा देता है। इसी तरीके से 11वां अमल कि दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल कहते हैं, मुत्तफक अलैह रवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस रवायत को नकल किया कि जो शख्स इस दुआ को पढ़ता है तो ये उसके लिए 10 गर्दनों को आजाद करने का सवाब मिलता है। उसके सिवा 100 नेकियां लिख दी जाती है, 100 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और ये दुआ शाम तक पढ़ने वाले को अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखता है। तो कितनी आसान सी दुआ है कि बंदा चलते फिरते अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करे, सवाब भी मिलेगा, गुनाह भी खत्म होंगे, दर्जात भी बुलंद किए जाएंगे। इसके अलावा गुनाहों के खत्म करने वाले अमाल में से तस्बीहात पढ़ना। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिर्मिज़ी की रवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को सही करार दिया। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खत जमीन पर जो शख्स ये कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे वो समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ अगर गुनाहों को खत्म करने वाले अमाल को देखेंगे तो एक अमल ये है रमजानुल मुबारक का रोजा रखना। मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए, अभी से इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इतना बड़ा फायदा है, अल्लाह के रसूल ने बयान किया, मन सामा रमजानन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने हालत ईमान में अल्लाह से हुसूल सवाब की नियत से रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लिहाजा रमजान आने वाला है, रमजान की तैयारी करें, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का रोजा रखें। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा, आपके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा गुनाहों के खत्म करने वाले अमाल में से लैलतुल कद्र का क़याम करना। लैलतुल कद्र का क़याम करना, अल्लाह के नबी ने बयान किया, मन क़ाम लैलतुल कद्र ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो शख्स ईमान के साथ तलब अजर और सवाब के खातिर लैलतुल कद्र का क़याम करे, उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मुत्तफक अलैह रवायत है। याद है मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आने वाला है। इसमें हम में से जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे बहयात रखे, वो रोजा भी रखे, क़यामुल लैल का एहतमाम भी करे और एतकाफ करने या लैलतुल कद्र का एहतमाम करने की मुकम्मल कोशिश करे। गुनाहों के मिटाने वाले अमाल में से एक अमल सबसे अहम ये भी है कि बंदे मोमिन यौम अरफा का रोजा रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की रवायत है, आपने इरशाद फरमाया, सौमु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु। यौम अरफा के रोजे के मुतालिक मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वह पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, ये मौका अच्छा है। अगर हम में से कोई अल्लाह ताला किसी को सलामत रखे तो हमें चाहिए कि हम यौम अरफा का रोजा रखा करें। इसी तरीके से गुनाहों के खत्म होने वाले या गुनाहों के मिटाने वाले आमाल में से यौम आशूरा का रोजा रखना। यौम आशूरा के मुतालिक है, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला ने बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का के रोजे के मुतालिक सवाल किया गया
تو آپ نے ارشاد فرمایا یکفر سنۃ الماضیہ، یعنی 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو، کہ عاشورہ کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ختم کرنے میں سے ایک عمل یہ بھی ہے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح گناہوں کے بخشش کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ مومن حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دے۔ آپ میں سے جسے استطاعت ہے، سفر کے اخراجات اٹھانے کی طاقت ہے اور قوت و طاقت اللہ نے نوازا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حج بیت اللہ کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس دوران بےہودگی اور اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا تو اس کے واپس لوٹے گا جیسے وہ اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، متفق علیہ روایت ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس طاقت ہے، آپ چاہتے ہو کہ کلی طور پر مکمل طور پر پاک صاف ہو جاؤ، آپ کے گناہ ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے تو حج بیت اللہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے جسے طاقت دیا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ختم کرنے میں سے ایک عمل یہ بھی ہے عمرہ کرنا۔ عمرہ کرنا ایک دوسرے عمرے تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، متفق علیہ روایت ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک دونوں کے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جانے کی طاقت ہے، عمرہ کیا کرو۔ عمرہ کرنے کے ذریعے سے اللہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے درجات کو بلند کر دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ختم کرنے میں سے ایک اہم عمل یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندو صدقہ کیا کرو۔ صدقہ کرنا، خفیہ صدقہ کرنا، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، آپ دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم خیرات ظاہر دو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو یہ بھی اہل حاجت کو خوب تر ہے۔ اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تمہارے سب کاموں کے بارے میں باخبر ہے۔ لہذا بہتر صدقہ وہ ہے جو خفیہ طور پر دیا جائے، دائیں ہاتھ سے دیا جائے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایک دوسرے کی مدد ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے گناہوں کے ختم کرنے والے میں سے ایک عمل یہ بھی ہے آزمائشوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان کا جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا حزن یا غم یا تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، اگر یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، ہم میں سے کسی کے گھر میں کسی لخت جگر یا اپنے قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جائے، صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ اس کے ذریعے سے درجات کو بلند کرے گا، گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی ہے کہ برائی کے بعد نیکی کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم میں سے اگر کچھ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں کو ختم کرنے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا، جو 2 مسلمان، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کرے پھر کھڑا ہو جائے،
वजू करके नमाज पढ़े, अल्लाह उसकी मगफिरत तलब करे, तो उसे अल्लाह से अगर वो मगफिरत तलब करता है, अल्लाह यकीनन उसके गुनाहों को माफ कर देगा। गुनाहों के खत्म होने वाले या खत्म करने वाले अमल में से एक अमल ये है बवक्त मुलाकात मुसाफा करना। अगर हम में से किसी भाई से मुलाकात हो तो बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तरीके से सलाम करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान बवक्त मुलाकात मुसाफा करें और उनके जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर देता है। हमें मिलना चाहिए, सलाम करना चाहिए, सलाम से मोहब्बतें फैलती हैं, गुनाह माफ होते हैं, रब की रहमत में हम आते हैं। इसके अलावा गुनाहों को खत्म करने वाले अमाल में से कफ़ारे मजलिस है। मजलिस से उठकर जाते वक्त ये दुआ पढ़नी चाहिए। हम किसी मजलिस में बैठे हैं, दीनी मजलिस हो, कोई भी मजलिस हो, अगर हम उस मजलिस से उठकर जाते हैं तो इस दुआ को याद कर ले। कौन सी दुआ? अल्लाह के नबी ने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनन नबी दाऊद की रवायत है, अल्लाह अलबानी ने इस रवायत को सही करार दिया, ऐ अल्लाह पाक है और अपनी तारीफ के साथ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, मैं तुझसे माफी चाहता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। लिहाजा बंदे को चाहिए इस दुआ का कफ़ारे मजलिस में एहतमाम करे, मजलिस के खत्म होने के वक्त। इसी के साथ साथ 25वां अमल जो गुनाहों के खत्म करने के अमाल में से है, सलाम को फैलाना और अच्छी गुफ्तगू करना। अगर हम चाहते हैं कि हमारे गुनाह खत्म हो जाए तो हमें चाहिए कि हम सलाम करें, अच्छी गुफ्तगू करें, जब भी मुलाकात करें बेहतरीन गुफ्तगू करें, मुस्कुरा कर मिले। ये सदका है, गुनाहों के खत्म करने का एक जरिया है। इसी तरीके से गुनाहों के खत्म करने में से एक सबब यह भी है नबी पर दरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी ने कहा जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इसका भी एहतमाम करें। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में गौर करना चाहिए और जिन बातों को जिक्र किया गया है उस पर अमल करना चाहिए और गुनाहों के खत्म करने के लिए तगोदो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यही जिंदगी है। अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर गुनाहों को खत्म नहीं किया तो यकीन मानिए अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। मरने के बाद नामे अमाल बंद हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियों की तरफ सबकत करने, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।